Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya nak bincangkan soalan tutorial nombor 4 daripada tutorial 3, Electric Current and Direct Current Circuit. Okey, kita boleh tengok figure 3.1. Dalam 3.1 ni, apa yang kita ada adalah EMF. Epsilon tu adalah untuk EMF yang saya highlight kuning tu. Itu adalah EMF. Total energy produced by the battery that flows through resistance R kecil dan R besar. Itu maksud EMF kita. Diberikan internal resistance. Kalau ingat lagi, internal resistance ni is the resistance depends on the type of chemical material, disebabkan chemical reaction in your battery, in your electrolyte in the battery. Sebab tu wujudnya internal resistance ya. Dan ada external resistance R besar tu, itu 6 ohm, dan internal resistance tadi 4 ohm. Kita sambungkan secara siri emitter. Bila saya kata siri, maksudnya dia adalah series to the resistor. Okay. Dan voltmeter is in parallel. Memang pun dalam circuit, bila kita construct ataupun bila kita buat circuit kita sendiri, kita kena pasang dalam makmal ataupun dalam laboratory. Emitter memang akan dipasang secara sesiri dan voltmeter mestilah dipasang secara selari. Okey, kenapa emitter dipasang secara sesiri? Disebabkan dalam emitter, if we have to look at the construction of your emitter, kita punya resistance in the emitter sangat kecil. Sebab tu most of the current will pass through the emitter. Tapi dalam voltmeter, kita punya current sangat-sangat kecil. Okay, sebab tu kita tak nak. Kenapa dia sangat-sangat besar, sebab tu most of the current kita tak nak dia lalu dekat voltmeter, tapi dia lalu through the resistor yang ada dalam circuit. To go into details about this construction of voltmeter emitter, itu kita kena bincangkan dalam video yang lain ya. Okey, apa yang diberi kat sini, EMF diberi R dan diberi R besar. What is the reading of emitter and voltmeter? Maksudnya dengan kata lain, dia suruh kita cari current I. Okey, untuk A ni dia suruh cari current I sama dengan berapa, dan apa maksud V yang dia kata voltmeter above ni? Sebenarnya kita nak cari, kalau saya letakkan point A dan B, point A dan point B seperti yang saya pernah bincangkan dalam previous video, maksud dia nak terminal voltage tu sebenarnya. Okay, ataupun dia nak voltage at external resistance. Itu sebenarnya. Okay. Ini kita panggil terminal voltage. Maksudnya voltage yang kita boleh dapat daripada EMF minus your internal resistance. Maksudnya terminal voltage ni must be lesser than 15. Kenapa lesser than 15? Because I have internal resistance yang saya kata culprit, yang ambil sedikit voltage daripada bateri. Ini saya panggil terminal voltage yang disuruh kita cari ni. Okey, so apa kita nak buat? Kita kena keluarkan formula sekejap. Kita keluarkan formula. Kita ada formula nak kaitkan EMF dengan V besar dan V kecil. V besar pada R dan V pada R kecil adalah EMF sama dengan V plus IR.
Okey, kalau saya factorize, saya dapat I R besar plus R kecil. Awak kena ingat, saya pernah bincangkan, saya kata EMF tak boleh lebih besar daripada terminal voltage. Kenapa? Sebab sum of the voltage drop at your internal resistance, ya. So saya masukkan saya punya EMF saya 15. Saya nak cari I dahulu. R saya adalah 6 tambah 4. Okay, so saya ada I sama dengan, saya keluarkan kalkulator saya, kejap. So I sama dengan 15 bahagi 10. 6 tambah 4, 10. Saya congak saja. Saya dapat current sama dengan 1.5 ampere. Okay, 1.5 ampere. So 1.5 ampere ni dia lalu dekat setiap resistor yang ada, tak kisahlah sama ada dia external resistor atau internal resistor. Okay, so current from positive terminal to negative terminal. Okay, saya lukiskan. Okay, so current I sama dengan 1.5 ampere lalu kat sini. Kat I kecil. Dia pun lalu kat sini. Dekat I besar. Both. Dia lalu. Dia keluar daripada bateri. Dia flow through internal and also external resistance, ya. Okay, so current reading atau reading of ammeter adalah 1.5 ampere. Inilah ammeter reading. Okay, selesai yang itu, saya nak cari voltmeter reading. Maksud voltmeter reading tu adalah terminal voltage. Maksud yang lain adalah V besar atau VAB atau V pada R besar. Saya naikkan sekejap. So, saya ada banyak cara nak cari. Tadi saya dah tulis VAB sama dengan VR. Maksudnya VR ni adalah I darab dengan R besar lah. Okay, so kalau saya boleh label V yang dekat dalam formula EMF dengan V tu belong to R besar. So I saya adalah 1.5 darab dengan R besar saya adalah 6. So 1.5 darab 6, 9 volt adalah voltage at your terminal. Voltage, ada banyak maksud. Voltage at terminal AB, voltage drop at external resistance, itu pun juga V sama dengan 9 volt. Kalau tak suka guna formula yang ini, kita ada formula VR sama dengan EMF tolak IR akan bagi jawapan yang sama jugalah. EMF saya tadi 15 tolak dengan 1.5 darab dengan 4. So 15 tolak dengan 1.5 darab 4 sama dengan 6. Dapat juga jawapan yang sama, iaitu 9 volt. Okay, so itulah dia ammeter and voltmeter reading. So saya nak awak tahu bahawa V dekat atas ni akan beri kita 9 volt. Dia bukan beri voltage at internal resistance, bukan. Kalau voltage internal resistance adalah 6, bukan. Sebab kenapa bukan 6? Sebab 15 tolak 6, 9 sebenarnya V pada voltmeter. Okay, so kemudian B ni mudah saja. Kenapa dia kata voltmeter reading different from the battery? Ini saya telah bincangkan. Kenapa dia different? Sekejap. Kenapa dia different? Disebabkan
Kita naikkan sekejap. Okay. Why we have different? Because there is ada voltage yang jatuh atau voltage drop and internal resistance. Kalau tak wujud internal resistance, ideal battery kita tak adalah 6 volt yang diambil. Tapi sekarang pada kita punya mana-mana kita punya bateri mesti wujud internal resistance. Sebab itulah kalau kita nak berikan 15 juga kepada output, kita kena tambah EMF bateri yang kita gunakan mesti lebih besar daripada 15 supaya nanti kena tolak dengan internal resistance punya voltage, baru dapat more than what we have here, iaitu 9 ya. Okey, itu sahaja untuk subtopik 3.4. Kita akan sambung lagi untuk subchapter yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum.